Nasa pasteleria po tayo mga amigo. At tayo ay bibili ng cake. So ayun po mga amigo, ito lang yung cake na maliliit. At sabing ganun, ipagagawa daw nila ako ng mas malaking cake. Kasi medyo bitin kapag pagka yung ganito lang. So yung malaki na yung bibilin ko. Wala na silang. Ito na lang yung natira. Pero may order na. Meron nang naka-order. Alam niyo po mga amigo kung sino po ang may birthday ngayon. Kaya ako bumili ng cake. Hulaan nyo April ngayon. Ito pong si... Habang nag-check ako ng passport kanina, titignan ko yung spelling ng ano nila. Ang pangalan, nakita ko na birthday pala ni Misma. So, walang kaalam-alam kasi ganito talaga, wala kasi talaga silang, hindi talaga sila naghahanda pag birthday eh. Oh, hindi sila naghahanda. Kagaya nung nakaraan, di ba? Yung kay Leah, hindi rin siya, wala. Normal sa kanila. Kaya nga yung birthday nila, hindi nila matandaan minsan eh. So, susurpresahin ko na lang si Misma, kahit cake na lang yung mabili. Kasi pagod na pagod po ako sa trabaho ngayon mga amigo, sa totoo lang. Late na ako nakauwi. Meron akong transfer na ginawa at kailangan kong tapusin dahil pauwi na po ako ng Pilipinas. Meron pa akong entrada, meron pa akong invoice na ginagawa. Kaya iba yung pagod ko ngayong araw. So, anyway, cake lang, cake. Okay na siguro yun. At isa, merong hipan si Misma. May mahihipan si Misma na cake. So, pag ano na lang, kapag nasa Pilipinas, saka natin sila ipaghanda. O sa ibang araw siguro. Ang mahalaga lang eh makantahan sila ng happy birthday to you. So ayun pa mga amigo, inantay ko lang po yung cake. Sabi mga 10 minutes pa. Kasi wala yung malaking cake eh. Kulang sa kanila pag maliit yung cake eh. So ayun po mga amigo. Balikan ko po kayo. Tingnan nyo, parang kababayan. Di ba ganyan yung kababayan na cake? So ayun na po mga amigo. Ang cake ni Misma. Gracias, hermana. Ayan po mga amigo, paggabi na tuloy. Pero malaki yung cake na binili ko. Sigurado yung mga bata na pupunta masosob. Kaso wala talagang handa. Hindi naman kasi talaga sila naghahanda. Wala akong oras kapag wala akong oras ngayon para magluto, i-prepare lahat. Sa Pilipinas na siguro kapag nag-birthday sila. Mas maganda sa Pilipinas sila mag-celebrate, ma-experience nila. Sa Pilipinas kasi order ka lang ng pagkain, di ba? Madaling umorder ng pagkain sa Pilipinas, hindi kagaya dito. Wala kang o-order ng mga pagkain na kagaya mga Filipino food. So ayan pa mga amigo. Lapit papunta na ako kay Misma. So ayun po mga amigo, paggabi na po dito pero gusto ko lang talagang makabili ng cake para kay Misma. Chamame! 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 Cumpleaños feliz! Cumpleaños! Ano to cumpleaños? Bakit umiyak? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Ha? Beverly? Oh! Ahora to cumpleaños, no? Umiyak. Isma, oh. Tu pastel. ¿Cuántos años hoy? 12. 12 years old na si Misma, oh. Mira tu pastel grande. Tú esa mesa de ahí. Ahora, sí, ahora cumpleaños ni Misma, ¿no? Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz.
Oh, una sorpresa, no? Comida tu mamá preparar? Nada? wala raw yung handa si Misma, wala daw prepare. Normal naman kasi talaga dito, wala talagang handa ang mga bata. Ay, Sophie, no pwede. Asi Nena, oh. Nena, tu kaya pastel? Ha? Tu kaya pastel? Ito mamud, tu kaya pastel? Dale tu mama. Cumpleaños feliz. Happy birthday to you. Maligayang bati. Maligayang bati. Ito na naka mo. Cumpleaños feliz. Oh. Kahit ano na, kahit gabi na, oh. Cumpleaños feliz. Oy, Misma, cumpleaños de Misma. ¿Qué tú preparar? Nada. Si africano así. Oh. Ayan na. Yes. Oh, cumple. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Espera. Oh. Ves. So ulitin po natin yung pagbibilang. Kasi po ay wala pa yung iba, sila bebesita. Ulitin daw natin. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Yo no escucha. No, yo no escucha. Happy birthday. Happy birthday, Misma. Oh. Ang dami kayang mga bata dito na ayan, oh, kumpleaños ni. Oh, sorpresa para Misma. Oh, para todos. Oh. ¿Dónde bebecita Genesita? Ya viene. Oh. Teka. Oh, ayan na. Oh. Misma! ¿Cuántos años? 12. Oh. Que no cumpla 1, que no cumpla 2, que no cumpla 3, que no cumpla 4, que no cumpla 5, que no cumpla 6, que no cumpla 7, que no cumpla 8, que no cumpla 9, que no cumpla 10, que no cumpla 11, que sí cumpla 12. Abrazar Misma. Ayan po ang pastel ni Misma. Oh, di ba? Bonito. Sí, ahora poner. Poner esto. Tuwa si Misma. Kinikilig. Anya beneran dia kita punya ibu tu nama punya nanti polisi nama pasang polisi dia punya lu mana salah nama dia punya ini ya sebenarnya seperti
Natuwa ako kasi last time nung nag-birthday si Misma, mga amigo, ang daming handa, di ba? Tapos ngayon, walang handa. Masaya pa rin siya. O, masaya pa rin yung mga tao. O, di ba? Walang nagbago, di ba? Walang nagbago sa pamilyang ito. Sa pagiging simple. Sobrang nakakatuwa po. So, hindi nila ina-expect na magdadala ako ng cake. Hindi nila ina-expect na magdadala ako ng cake. Kasi wala naman talagang celebration na magaganap. So, masaya ako dahil nakita ko yung reaction ni Misma. Tuwan-tuwa siya, kinikilig-kilig pa. I'm so happy na kaunti man. Asan yung ibang mga bata? Nagtawag yata si Tia Celsa. Donde para nena? Nena! Ha! Donde para nena? Oh, para mamud. Oh, después para Misma. Oh! Para Misma. Nakakatuwa yung mga tao dito, no? Ang sasaya. Cake pa lang yan. I remember na last time na nung na-birthday si Misma, ang daming handa talaga. Oh, ang daming handa. Tapos meron tayong 1 million views noon. Tingnan niyo po 'yon, yung ano natin, yung video na 'yon. 1 million views po 'yon. Yung simpleng adobo na hinanda natin kila Misma, nag 1 million views. So, ngayon cake lang ang handa, pero kasi nila, oh. Ano ang masasabi niyo mga amigo? Oh, ano masasabi niyo mga amigo? Diba? Gracias, cuidador, por este pastel. Yo no pensaba que tú me ibas a hacer este pastel de cumpleaños. De nada. De nada. Oh, sí, ahora chámame, oh. Pido mi esto. Vamos, vamos. 9, 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yan, oh. Esta para Misma. Pequeñito, yo dole mi corazón. Grande Misma. Dole mi corazón. Umakadamba naman to. Dumadamba. Oh, wala. Esta para Ken. Esta para mi bebe. Nena. Oh. Ayaw naman ni Nena, oh. Oh, esta para Mamud. Ante mamu come. Oh, sarap. Oh, pinapipila ni ano? Pinapipila ni Misma si Mamud. O, tingnan mo si Mamud pumila pa, oh, di ba? Kaso may paniningit. Oh, tingnan mo si Mamud pumila pero may paniningit, tingnan nyo. Katawa yung mga bata na to, di ba? Simpleng pastel, simpleng cake. Pero kita nyo naman ang kasiyahan. Wala masyadong bata. Saan yung mga bata? Gabi na kasi ako nakapunta eh. Grabe si Danny, oh. Danny. Asa si Danny? Ay, si ano pala yun? Si Pepo Papasito. Salí ahí. Esta para Tia Celsa. Esta para Tia Celsa. Esta para Sophie. Grabe. Esta para Misma. Oh, tu comido. Esta para Lima. Espera. Misma. Enseñar los papeles. Natatawa talaga ako kay Nena. Espera, tú no sacas. Naka-under na agad yung mga ano nila, oh. Nakalagay na agad yung mga kanilang dami sila. Oh, masasolve sila dyan. Dami niyan. Wow, Sophie, mucho. O, donde para Danny? Ahora grande, ha? Oh, ahora Beverly.
Ahora, nena, nena, dos manos. Oh. Después, Ven, ven. Por no aguantar el pastel bien. oh. Para Lima, para Namansay, Namansay, dos manos. Oh. Walang plato, di ba? Esto para Sophie. Ay, Pon tu mano aquí. Sophie tita, nahulog yung kay Sophie. Nahulog yung kay Sophie. Tapos kinuha ni Bibian kinain. O kay Dani ba yan? Ay, hindi ko nila kung sino itong bata na to. Itong bata na to, laging nandito to eh. Oh. Ayan. Donde? Esto, yuca de blanco. Grabe yung buhok ni Balbina eh. Oh. Oh, wow. Sophie, ikaw mo ba? Ha? Ayaw ata ni Sophie, oh. Dalawang kamay sinusubo. Ano ba yan? Oh, kain na. Naku, may mga bata nagpupuntahan na. Oh, bebesita. Malena Kangwe. Buenas tardes. Buenas tardes, Mirey. Oh, Solomon. Ay, pastel. Come, pastel. Oh. Ano si Mirey? ¿Cómo está Marites? Bien. Está bien. Esto, Marites una Marites. Con goza de barrio. Goza de barrio. Chismosa de barrio. Grabe naman. Mamud bas? Mamud? Oh. Mas daw. Nena, tata cayó. Oh, ayan. Yo te voy a dar, vámonos. Dale, gracias. De nada. Mira, Junior Alba. So marami pa pong cake mga amigo. Para pong walang nangyari mga amigo. Kita niyo po, lahat naglayasan na. Terminado to, cumpleaños. Gracias. También yo doy las gracias a Kuya Raúl porque yo no esperaba que tú traigan el pastel y hacerme sonreír para hacer mis cumpleaños. ¿Contenta? Sí, muy contenta. Yo doy las gracias a Kuya Raúl por hacerme cumpleaños porque yo no esperaba que tú hacías grande pastel para hacerme cumpleaños. Estoy contenta. Gracias. Salamat po mga amigo. Adios. Bye. Lleva pastel en la cabeza. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.